Annu beetu qulla wayyaani mittu magani su'minni amen. Ayirradu Itoophiyyaa Ortodoksete Tawaahidoo Beetekiristiyaane harunsaano tenne programme Maabara Qiddusaanii Televiziyoonii widoonni harunsitinanniri baalu hawalle konne barra maganu illishinke illishi'ne yeemmo Konnirano konne baraalle sheonkehu maganu mootichinke Yesuus Kiristoosi baayiru galatu iillosiyeemmo mootitte amanke cubbinke ba'a gede amanke ikkiteyooti seemo Maariyaami galatanteyota ikkito maganu sokkaano deerinsa garinni Kerano qullaawotu magan uunonsa ayirrinyinni galatanteyore ikkito techonke rosi umi tirtine abbe'e yaannominni Maatiyoosi Wongeela fooliishsho lemina mitte kiiro lamete aana worroonni dhagge kaimassine kiiro mittetenni kayinse worroonni dhagge kaimassine ronseemmo rosooti yaate. Konne roso ronse ka'neentinni dancha ayyaaname heeshsho hee'neemmo gede maganu ledo hee'neemmo gede assoanke gede maganu fajjonke Lidiyaa wodana fane ka'eentinni maganuha qullaawa roso rosse ka'eentinni maganu ledo heedhawo gede kaa'leose magani ninkeno kaa'laanke gede fajjosi ikko affininte gede tini yanna qatummanni yannaati woy xoomu yannaati mootichinke xoomu yanna giddo sayisiyo yannaati shoyilloo barranna shoyilloo hashsha mitto etikki agikkinni xoomeyo yannaati Itoophiyyaa Ortodoksete ammano garinni tenne yanna noota xoomu kunni yanna giddono lamalate barrubba sambata baara qullaawu yaareedi setteba behe kulaanke su'ma uno yaate umihu zeworedenanni sambataati mootichinke Yesuus Kiristoosi xoomaho dirrino barraati yine kullayi wole widoonni xoome hirqaali woyim hirqaali xoomeyo barraati yine kullayi layinki sambataatine kullayi layinki lamala kayili qiddistine kullayi lamalaati qiddisti yaa ichimma tenne konne mootichinke Yesuus Kiristoosi xoomino xooma qatuma co'ichanna kaajjadokkiyo xooma ikkasi qaangay kullayi sabbankay barraati sayikkihu mikuraabinay barraati mikuraabinannihu maganu mini giddo heedhayote beetekiristaanete heedhayote agadha hasiissare hattono Yesuus Kiristoosi beetekiristaane eewote daddalaanonna hasiisaakkira assitawore daddaltawore galchi hune barra ikkeyo daafira mikuraabinoonni konne barra shoolki sambati kayinni metsaagu yinanni sajjiina sette barra issote aana daallasu aana goxenoha mootichi Yesuus Kiristoosi daallasa ka'ee ka'entinni hursiyo barra ikkeyo daafira kun manchino hureyo barra ikkeyo daafira metsaagu yine su'minoonni Iwanu amaneo amadeo manchi horeyo barra ikkeyo daafira yaate ontikki sambata Debre Zayit yine su'minanni Debre Zayit yaa mootichinke Yesuus Kiristoosi layinki daanno barra na malaatta kuleonke barraati leelki lamala Gabriheerinanni danchu hajajamaanchu manchi akati maalawaaro kuleonke mootichinke Yesuus Kiristoosi lamalki lamala Niqoodimoosi nay barraati Niqoodimoosi nay irrinsayi Niqoodimoosi barri kayinni Niqoodimoosi mootichu Yesuus Kiristoosi waddaye roseo qaangay barraati settikkiunna techonke rosira kaimakkahu hosaa'ina yine ayirrinseemmo lamalaati yaati settikki lamala
Hosaana itaawota dhagge wona kulummo'netera Maatiyoosi wongeela fooliishsho lemira mitte kiiro mittetenni kayise no dhagge kultaa kunni barri giddoo mootichinke Iyesuus Kiristoosi maala'lisaawore assiyota duucha dhaggeten kunni barri giddoo ikkiteota leellinshawo barraati kunni barri giddoo ikkiteo dhagge haranchotenni la'neemmo yaate dhaggeno togo yitawo Iyesuusinna Rosaanosi Yerusaaleme iilla rakke Beetefaagenna Biitaaniyaa widoonni higge ejjeedhete ilaaliwa martu Iyesuusi Rosaanosi giddonni lame alba'neenni noo qacha marre hakkiicho mitte harricho ilmattichose ledo usrante noota affinannina tirtine abbe'e coyishanne'nehu heere hakkiro mootichu hasiranno daafiraati yiiyye harreno hakka woytenni agurtanno dhinaa yinsa kuni ikkinono himanaanchu Tsiyooni katamira kuneeti mootekki jooga harrichonna ilmatticho gulufe ate wadaanno yitine kullese yine borreessinoonni himani manno gedeeti Rosaanosino hadhe Iyesuusi hajajinonsa garinni assitu harrichono ilmattichono ledo haadhe abbitusi uddanonsano harrete badhe aana worteenna Iyesuusi gulufi Loomanni uddanonsa doogote kari gamu kayinni daraamasinna hiiqqaqqi kari albisiinninna badhesiinni haranno mannino Hosaana Daawiti beettira galatu ikko mootichu su'minni daannohu maassammo Hosaana galatu gordoo heeranno maganira ikko yaanni faarsitawo dhagge tini dhagge Hosaanu barra ninke ortodoksete ammanaano ayirrinseemmo settikki lamala giddo ikkitewo dhaggeeti yaate Iyesuusi Yerusaalemete sa'i wote assewo dhagge Naazireetete fule assewo dhagge kultaate yaate tenne dhagge laehunni tini dhaggesi mayira ikkitu mamaanni ikkitu mayira ikkitu yitaata shiimunni la hasiissawo daafira anfumonte gede Iyesuus Kiristoosi tenne alamira daye assewo assooti baalu kunni albaanni masalaanote widoonni kulee coyre tenne annaatin ikkitaawee ka'entinni asseworichooti konnirano wona kullummo Zakkaariyaasi himanaanchu Zakkaariyaasi tera fooliishsho honse kiiro honsete aana togo yine borreessinoonni wona xawisummote Tsiyooni katamira kuneeti mootekki jooge harrichunna ilmattichu guluffe ate wadaanno yitine kullese yine borreessinoonni borro kuni himanaanchi Zakkaariyaasina himanaanchi kunni albaanni mootichinke Yesuus Kiristoosi daannota daye ka'entinni konne techo barra asseyota harricho ilmattichote ledo gulufe Yerusaalemete beetekiristaanete beete meqdesete geeshsha harawota kulloonni konne ikke huno maganu himanaanosi ledo assi kuleyokkire xawiseyokkire ninke asseyokkita leellishawo ninkeno heeshshonke aana assineemmore maganu yinori digatawareeti yaate maganu yiinotilla ikkitawo himanaanote kullotilla ikkitawo xa tenne kalqera nafu la'neemmo wote Maatiyoosi wongeela lemina shoolete kayinse la'neemmori giddo maganu yinori ikkanna la'neemmo sorisiisaano daggaa yinoonninke tini sorisiisaano tenne yannara dagge kalqe baala sorisiissanna la'nayi hursitukki hursinummo yitanna la'neemmo maganu kayinni yiinokkire assara hasireyore fullaanosi ledo fullaasosi widoonni himanaanosi widoonni asse kulaata leellishshaanke yaate kunni widoonni yaate masalaanosi widoonni coyi'nore digatisawo Luqaasi wongeela fooliishsho lemina mittete kiiro sajjina sete maganu togo yawo qaali asa'an kunni imanna uulla sa'uro woyyanno yawo maganu qaali ayet assinenna disa'awo yiinori digatisawo isi qaali sa'an kunni iminna uulla sa'urooti woyyanno konne ikke hunni techo barra mootichinke Yesuus Kiristoosi
Hosaanu barra daye tenne dhagge leellisheehu himanaanote niinore wo'manno gedeeti yaate. Maganu yinokkire assawo coyi'nokkire assawo kullokkire assaakki daafira umihunni tenne la'neemmo yaate. Maganu yinokkire ninkeeshsho giddono assawari dino yaate. Layinkihu kunni techo tenne dhaggenni ronseemmohu hatte dhagge giddo la'noommori maganu techo baragge mootichinke Yesuus Kiristoosi xagicho ikkeyota gordunni dayino xagicho ikkeyota manna gassano dayino xagicho ikkeyota manchu beetti anfumonte gede Addaamenna Hewaani hasidhu gede heedhaa gede gannatete giddo noore baala ittaa gede aggaa gede didhaa gede yine worroonniri maganu yinore gibbe ka'eentinni maganu hajajo gobbaanni ikkiteyo maganu hajajo gobbaanni ikkite daafurteyo ubbeyo ka'eyo hakkoye sheexanu gashshootinni fula hooggeyo daafira xagicho ikke dayinoonsahu mootichanke Yesuus Kiristoosa ikkeyo daafira faarsitawori mayitu maganu su'mini daannohu xagicho yite kulteyo. Yesuus Kiristoos maganu ikke ka'eentinni dayinohu xagicho gordo aanani dayinohu xagichonkeeti yite ka'eentinni kulte. Konne ikkehura gordo aana noohu halaale coyidhe yaate gordo aanani dayinohu mootichi Yesuus Kiristoosi xagichimmasi halaalaancho xagicho ikkasi tenne kalqera dhiwanteyo kalqera dhiwana amadeyo kalqera xagicho ikke daasi kultara kultaonke yaate tini yaate. Saikki tenne dhaggenni ronseemmohu mootichinke Yesuus Kiristoosi rosaanosi mayino tirtine abbe yiino makkeyo mannaati tirrannihu usurameyo mannaati. Makkeyo mannaati tirrannihu ikkeyo garinni amadame wolurichinni amadameyo mannaati. Konne manna tirtine abbe yino tenne harrichonna almatticho tirtine abbe yino usuranteyota yaate. Qafadanteyota yaate. Usuranteyota qafadanteyota qarranteyota diinu amadeyota diinu kade gashshoota tirtine abbe yino. Kunino umisi Maatiyoosi wongeeli tonahonsete aana kunne albaanni Phexrosiro kulliste ledo lowo geeshsha xaadooshshe afireyo. Maatiyoosi wongeela tonaleete aana ane mannu ooso ayeeti yitanno yee xa'meonsa rosaanosi mootichi Yesuus Kiristoosi. Xa'me namayiteyo gamu nebiyaatete giddo himanaanote giddo mittoho. Gamu Eeliyaasiiti yitanno yite dabarteyo. Kunira ki'nena ayeeti tinanni ane ki'ne ledo tedaanna keeshshoomuna hanne ayeeti tina ki'ne yite yee ka'eentinni xa'meenna Phexrosi lowo geeshsha shootteyo ka'eentinni mayino ati maganu beettooti yinosi. Tenne yihu gedensaanni konne mafudaa di maalunna mundee xawissinohena konne mafudaa tenne ani maganu beetto ikkommota konne mafudaa xawinsoyihu maganu ayyaanaati. Na iima baattote aana usurtinoonnihu iima usuramanno. Baattote aana tirtinoonnihu woy uullate aana tirtinoonnihu iimano tiramannoha ikkanno. Yee ka'eentinni tiratenna usurate yawo tiratenna usurate qooda rosaanosira uunota leellishawo tirtine abbe yino. Mootichi Yesuus Kiristoosi widoonni yawa adhiteyoori rosaanosi Phaaphaasate qeese menekosaate cubbunni usuranteyore maganu minni tirantinoreeti yitaawwote hakku manchi tirameyo hakkawo. Koye ikkeyo daafira tirate silxaane tirate yawo mootichinke Yesuus Kiristoosi uunonsa tirtine abbe yino. Qeesootu tirte cubbunni usuranteyore tirte maganu widira massate yawo uunonsa maganu. Phaaphaasatete annuwinkera cubbunni usurante kuttuwanteyore tirte ka'eentinni maganu mangiste maganu ayyaani widira massate silxaane maganu uunonsa tirtine abbe yino. Usurameyowa cubbunni usurameyowa qarrameyowa sheexaanu amadeyowa sheexaanu usureyowa tirre massinammora ninkera yawo uunonke maganu yaate. Tenneno la'neemmo yaate. Saikki deerrinni shoolki deerrinni
harrichote nalmattichote aana ofollinohu mootichinke Yesuus Kiristoosi annuwinke tirtanni xawissawo garinni harrichote aana ofollewo manchi lowo dode hare dafawo. Lowo dode hare dafawo, seeda doogo hare dafawo. Tenne mayite lawissawori annuwinke yaate mootichinke Yesuus Kiristoosino mittee gammannummo gedensaanni ninke gimbe xooqa hongummoro isi ninkewinni dixooqanno, mulenkella heeranno, gamba yeenkella heeranno, wona mittee gabaxeyonkewinni difafawonke, hanqafaanke, agaraanke, deeyse agaraanke, sokkaanelsoy agaraanke, halaalisi agaraanke, gufichu ganaanke giida agaraanke, busha gantaanke giida agaraanke. Konne kyo daafira ayeno assinena maganu isiwinni ninke gimbe fafaangummoro ayyaanisini ninke agaraanketa, bushatenni agaraanketa, danotenni agaraanketa, fanfe ba'neemmo giida agaraanketa leellishawo kultaanke annuwinke yaate. Mootichinke Yesuus Kiristoosi ninke agarate ninke aye woteno baxillunni hanqafe, baxillunni gamba assire ba'neemmokki gede, jaammeemmokki gede, sheexaanu widira marre godo'lammeemmokki gede agaraanke yaate. Tennera harricho wona yinumo garinni harrichotenna ilmattichote aana ofollehu albii manaano iteewori wo'maa gideeti. Layinki kayinni farashsho aana ofollehu xooqe fulatanno. Harrichote aana ofolle harrichotenna ilmattichote aana ofollehu xooqe fulate dijawaataho. Mootichinke Yesuus Kiristoosino annuwinke taata kulaanoommo'ne mootichinke Yesuus Kiristoosino ninkewinni difafanno, ninke gimbe fafawongummosiro yaate. Wole ontikkiti koye ronseemmohu kunni tenne dhaggen ronseemmohu qaaqquullu galata la'neemmo. Qaaqquullu mootichanke Yesuus Kiristoosa harrichotenna ilmattichote aana gulufe daanno wote hosaa'ina ba'aariyaam galatu maganoho iillitanni qaaqquullu galatteyota la'neemmo. Qaaqquullu faarsiteyo mootichinke Yesuus Kiristoosira. Isino mayino Daawiti faarsora fooliishsho 7:2 qaaqquullunna unuuna qantanno afiinni galata ubikkira qixxeessitto yawo. Qaaqquullu mittola affeyokkireeti. Qaaqquullu wodaninsa xalalawo. Qaaqquullu yinire ikkitawo. Qaaqquullu assinire ikkitawo. Kuri giddonni kae mootichu hakko barra qaaqquullu Yerusaalemete noo qaaqquulli baalu mootichanke Yesuus Kiristoosi harrichote aana gulufe nooha la'e hosaa'ina ba'aariyaam yite ka'eentinni gordoho noo magani galatamo, gordoho noo xagichi galatamo, ani maganu su'mini daannohu galatamo, hosaa'ina ba'aariyaam yaa ani maganu su'mini daannohu magano ikke daannohu galatamo yite ka'eentinni hosaa'ina ba'aariyaam yite galattiyo. Kuni galati shima galata dikkiyo. Hakkino sa'e Farisaayana Saduqaawaane yeessiteyo kore raartawore uurrisinketeyo. Uurrisinketeena mootichinke Yesuus Kiristoos mayino kore uurrisine akkiro kinna nafu imin uullanni ka'eentinni galattanno yee ka'eentinni kinla galattawota kuleyo. Kuni daafira qaaqquullu galatteyo barraati. Mooticha Yesuus Kiristoosi qaaqquullu galatteyo barraati. Tennerano Daawiti faarsu aana maganu qaaqquullu afiinni qantannori afiinni galataa umisira qixxeessawo. Qiirqoosinna Yeluuxa dhagge aana Qiirqoosi tenne assiyo. Qiirqoosi sasu diri qaaqqooti. Kayinni maganu ayyaani giddota eeyo daafira giira diwaajjeyo. Qarra diwaajjeyo, giirama diwaajjeyo. Gordu mangiste la'eyo daafira yaate. Hakkiino sa'e ama simite gede waajjite raayiteyota amas nafu jawaachate deerra elleyo. Maganu ayyaani qaaqquullu ananoota qaaqquullu iso galatteyota la'neemmo yaate. Tenne yannara mageeshshi geeshsha ninke qaaqquullu galatteyo magano galanteemmoro afa hasiissaanke yaate.
كوني كأمني تني تأجى ونا ينمون تجده وميوني مسارانو يتوري إلا جده ينويته غردو تأجى كاسيت أبين سويته ترتني أب أسران تيوري ينوته هرچوته نا المتچوته أنا فوليوته تأجيتي كاكولو غلطة لا نومته كوني كأمني تچو باري بيتكسانين كيدوني أرينسه جوا درجاونه موتيچا كريستوسي غلانته أرينساي براتي ياده كوني كأمني مغانو كوني زومانو دكا أنتني نينكنو ماسران كي براتي نينكنو كوني زومني مغانو نينكنا نينك ماسرا براتياته جيفوتنو مغانو ترتني أب يكا أنتني كليو غاريني نينكنو ترامي كأنتني شوبوني شيطانو دانوني ترامي كأنتني مغانو مانغست راجت نامورا كلا ويانو مغانو نينكله دكو ماتشنو موري مغانو وداناو غاشونكه وداناو غاشينانكه لا لمالان نتبه أيانامو لالتور لدو نينكنو غوردو مانغسرا نمرا مغانو كالون كيمو كيشونغا سلام